ए माँ माँ मामू एगो महाप्रभु भगवान के पैसे रे गाड़ स्वार को आ देख लोग दौलो मोहलो करछन 7 समार करछन 35 समार करछन 9000 5000 10000 समार माने करछन के पाउछन मुई हेंती देख तो मुडियाटे मारसी हैं मारसी धइटा दे मुडियाटे मारसी हगा बाबू है ने ठिया हगा बाबू है आरसी मुडियाटे मारसी आगो पंडा मुडियाटे मारसी कैसे नी बाबू आटिके मुडियाटे मारसी हगा बाबू दे मुडियान मुखे ए दे मुरा टेकी दे हे केनता अरबारी मजा हगा बाबू दे ना बाबू ये हमर पथरलार जन यात्रा होई छे इने नी कुरकुरी जरी चॉकलेट जरी नी पड़ी छे हे जरी जरा बेटू चर का देख बुआर दिन जोहार कर से बेडी आगो बाबू आगो एंता कर फलिया कर जोहार कर तमर गाना मां देखो गो हमर टोकलारे नहीं मां जाहि देखबो पूरा मन ए आ देख मां मोते बुझा जरी ए देख पी देख पूरा डायरेक्ट देख केना मुई पर नी कामबा पड़े ए मां गो ए देख हला हे इटा नहीं चले केनता पेटी लगे दे नहीं मां हमर हेंता करछ नहीं हमर टोकलाती जाहि रत पेटी लगे जे बेलु इटा ढिलर तरमा छोड़ देबा हाय बुनी ना के पंडा छोड़ा दे हां बेला केंदा रुड़िया मारबे ए बाबू चलो है केनता कर मुड़िया मारबे जे बतै देखा लगे दे पूरा पेटी पूरा है तो चेकी छे हो बेला पोछा पूरा हारे ठिया हो आ दे फिर नी हला नी बोल हला हां नी हला नी बोल नहीं हला नहीं बोल बोला तोर मूड है रे जीवा रत अति कहलु रे गाड़सो पिटी लगे दे बेलु काजे हो जे उल्टा पड़ुची जे तू कहलु जे पिटी लगे बेलु काजे चिंता करी ओहो पेटी लगे करी खामा है दे आराफाल हां मुझे पेटी लगे बोला बोल पेट करे छे हां हटा जाई छी ए घंटा तो ए देख नी हला पे नहीं बोल नहीं हला कंदा कर ए देख बाबू यहाँ दे ठीक मारी छन आशीर्वाद रे दामा देबो ने सर्वरिष्ट शांतिरिष्ट मरिबा पर्यंते वंचित हदुति सबुदिन एंदा अयंदी सुथा उठा तोर मार थुतना हो उठो का हो जोती रत चुप पर गाड़सो ना बे मुई आशीर्वाद देली मोर मार थोतना ए देखा ते रत आशीर्वाद देलु ठीक कलु मु हेले का तो खराब कथा कहली मु भी हेंता बोली रत मुड़िया मार बोलू पहला मुड़िया माने बानिलु हां 2 नंबर मुड़िया माने भी बानिलु 3 नंबरटा हां बोलू का बोली कहलु मोरी जा बोलू मरी जाने बोली गो कहिचे मरी जा नहीं बोलबा कहलु गो आगो नि बुझिर केनता खंता हस रत रेना दुनानी होगे घिचा दुनानी हो हां कहिचे बोल कथाटा पटिबा पियाक डराबर प्लान करतु माता को कहिचे गो नी कहि नहीं कही कहिछु गो बा कहिचे बोल नहीं कही गो नी कहि नहीं कही रत र हां कह का बोली कह का बोली कह ए बाबू तू भी सुनु था हां कह मैं भी सुन जे कह का बोली छ हां तुम सद्वरिष्ट शांतिरिष्ट मरिबा देखलु नी पूरा कहबा भाई तो कथा के सुन तू बारा सुना कह तू नी सुनकर कहेगा कह मुरु लास्ट कह दे ना वो हेती लगे तो पाछा था बोलछे हां कह दुती टिके एडवायरिटा नहीं गो ये मांगो मु लोमा चोड़ा सुनसी ही का बोली एंचु हां कह सद्वरिष्ट शांतिरिष्ट मरिबा देख नहीं पूरा कहबार हां कहू जे फिर नहीं बोली छे तू गुटा पूरा आगो तमर मन ध्यान दे के सुनो का बोलछे जी हां कह सबु नी सुनी करी मुरु लास्ट सुना कह हां मुरु तो सुने न जे मोहा तो का बोलछे सुना सद्वरिष्ट शांतिरिष्ट मरिबा पर्यंते वंचित हदुति सबुदिन एंता अयन दिस तो उठो बोली मुई जा मरि जा बोला बतमी गो बा हां यहाँ दे बुझी पारला हेला जे रत नारे पिला हां पटेगा रे बोले तोर केड़े कबार पोला जे ई राती केंता डाक्स देखु छु हमर रात बलिया कबार छे आजी केड़े नहीं केड़े बड़ विपद रे पड़ी छ सजनी का विपद रे पड़ी छु नहीं धरा ए बाबू विपद रे पड़ले काय राती काय दिन हां हे समय देखिए है के जे तोर का विपद पड़ला बापा का विपद पड़ी छी ए बलिया खरा आजी एंता बोतरे सपनटे भेटी देई छै जे बेला काना हला सुना मोर मन केंता लागु छै एंछ हैं काना कहला काना जानमी बाबू रे बेला पूरा
खोली कर कह दे कहले केन जानबी আজি মজা নদী ভাসিছে গো মোর ধানা का बोलो আজি মজা নসিরে মুই ভাসিছে मा पर टिगाली चटू उनका घाटू कुटन चाटू पिला मन करे सांग होचे नत्या गाती रोत हाँ। आजी काली सरकार सब गाती पानी सुविधा कोलानो হয় হয় लोग जे जनता घर मन को नलका भी पुड़छो हाँ। जदि तोर मां केन मां मन को टंका दिस दला पान दिगरा दला उलारे गातू दुलारे बरतू घी रे खाइला गुरसा होतू हाँ। मां पर टिंगाली चटू पिला मन को सांग होचे नत्या गाती जे भासी जेउचे जा भासी जा हमर का जासी जा भासी जा मैं रो रो মুই মুই ভাসি গলে তোমাকে ভাল লাগাবা माती कहू छु रे बा रो तो हाँ। सत कह केनता लागছে হেটা কহ মতে ভাল লাগবা সজনী आखफा के पोछफाल না গো খেড়িয়া হইছে কা আগে ভাল লাগে ভাল লাগে रो तो ज्वर हो कि खांसी हो कि लसम हो कि सर्दी हो हाँ। पहला बेले ती केन ठान देखे देखो हेलो न কেন ঠানে দেখে হে বুঝছ हाँ। আগো গুনিয়ান নিকে গলি बोइत বৈদ নিকে গলি डॉक्टर ডক্টর নিকে গলি टोणी हे तोहे निके पटे इदा चुही चुही तो इदा के तीन पर तोहे लागी छो जे रो तो ती छिटिया पिटा डॉक्टर देखे हेलो न মুই हाय ডক্টর নিকে भी যাইथिনি कान में जेतिलु বলাঙ্গি বলছ বলাঙ্গি যাইथिলি হয় पाखे छाड़बा কেনতা केनता 10 पुर कॉलेज बना टोकमेन होछे हैं टकमेन का करबा ये मां अमर মুই পশু কে বলদ কে ঘুসরা কে ए तो ना टकमेन गो। के पठौचे कहले मोलू सोयले मोलू हरे गार्सर पो हमर हने छिटिया डॉक्टर ने आउछन जे पैसा ठगी कर नै जाउछन हाँ, हाँ। हमर हने जोर है मु पठे से संग संग टोकमेन पके पोलो वर्ष हाँ। जामगाने हमर टोकमेन सेंटर अछि ই বলদ সুজা নেবা বলছ बाबू गो हाँ। हे मोर भाबर भूला चका डोला गो ननर बोला काई हला जे डाक देलो गो राती रो बेला হ্যাঁ হ্যাঁ हे मोर भाबर भूला चका डोला गो ननर बोला काई हला जे डाक देलो गो राती रो बेला এ বাবু চৈতন্য काय करी कह मते खुला खुली कह मते হ্যাঁ হ্যাঁ काय करी कह मते खुला खुली कह मते होग मते नहीं करो मझुला होग मते नहीं करो मझुला और खबर भूला चका डोला गो ननर बोला काय हेला जे डाक देलो गो राती रो बेला मोर खबर भूला चका डोला गो ननर बोला काय हेला जे डाक देलो गो राती रो बेला बाबू गो हाँ। चाट बाट होई छे में लगो पिला नहीं देई घर ताला সত্যি चाट बाट होई छे में लगो पिला नहीं देई घर ताला হ্যাঁ হ্যাঁ चाट बाट होई छे में लगो पिला नहीं देई घर ताला হয়ে হয়ে खुला खुली कह मते खुला खुली कह मते खुला खुली कह मते खुला खुली कह मते बाबू गो ओए। हेग मते डाकी चराती रो बेला हेग मते डाकी चराती रो बेला मोर भाबर भूला चका डोला गो ननर बोला काई हला जे डाक देलो गो राती रो बेला मोर भाबर भूला चका डोला गो ननर बोला काई हला जे डाक देलो गो राती रो बेला आगो दुतिका बोइले नंद तनुज की कार्य सुमरी लो मते आज আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে জানো নাহি কি শ্রীকৃষ্ণ বলন্তে জানো নাহি কি কি রঙা অবতার জহি পাই কি জো গোপাল হরি তুলে মোহে। আর
আরে করি নেই রাস আজ যায় বস দুতি সহি গো এ করি নেই রাস আজ যায় বস দুতি সহি গো মতে গোপিয়ে চিহ্নিলে নেই গো সজনী তারা বজা চপাক করছে রে মা কেতনি কেতে ঠিকই বলেছ চটনি লেখা বাবুরে আন্দ তেণুকরি আমি ধীরে ধীরে কান্তা বদরে জিমা দুতি ঘরকে নেই কহিলা আমার মনের কথা হবা কে এ বাবু জানি পারবি নি কহলে জানি পারবি বাবুরে তেণুকরি কানা হই জাইছো কে আরে দুতি গো দুতি হয়ে গো দুতি এ দিহিটিকে টামিড়ি দেখো গো জুছি ততি এবা কেতে দিন হলান আজি কেন্তা পত্রে সপনটে ফেটি দিছে জাইছ ধনা বলে করে কহ হে খেলুথিনি কদম তোলে গো খেলুথিনি যমুনার কুলে ঠিক কে হলা আজি হে যমুনা কুলে কদম তোলে খেলুথিলি হ্যাঁ আর হে বাট দেই করি করে দুতি হে বাবু বলে কেন হে খেলুথিনি কদম তোলে গো খেলুথিলি মুই যমুনার কুলে আজি এন্তা জনকে দেখি দেছে যে হ্যাঁ মোর দুতি হ্যাঁ চমকি পড়লি গো হেনতা কে এড়া চিটিকে নথা বালবা এ ডেবরি নাকা জানা পিঁধি থা চক কথা না বাবু আরে মুহকে সাজি উঠা না তো কাই হলা যে হন্তা চকমক করে হ্যাঁ হেনতা ইচ্ছা না করতলে মেছা তার সঙ্গে হয়ে পছরা হে মোরে নথ পিঁধি কে হে গুনা পিঁধি কে হ্যাঁ। দেখি দেলা বলে মোর মন কেনতা লাগি যাউছি হেনতা কে আমি সতরে বলছে এ বাবু তোতে কেনতা হ্যাঁ? লাগে তোতে কেনতা কেনতা লাগুছি কেনতা লাগুছে বা হ্যাঁ কেনতা লাগুছে বলিছি ছাতি হ্যাঁ মোর দ করুছি তোর কথা শুনি করে মতে কেনতা লাগুছে জানছো কেনতা লাগুছি মোর জীবন বি হক হক তোমার মেডিসিন মনে আছে হ্যাঁ কহিনি হ্যাঁ। তোমার ছাতি যে ধক ধক টেকিনি হচ্ছে হ্যাঁ। ইনা পথর বরকষ্টা গুলো লই দিলে দবি যাব তোর হ্যাঁ পথর লদি আমি আর তোরটা কহিনি প্রেনি পটো হি মোর বলছ নাই না কাহি মরব গো বা नहीं गो ए देखो तो इता कोन के आबू रे बाबू बुद्धि नहीं आबू आ सन केतनी केते हे खेलु थिनी कदम तले गो खेलु थिनी आजी जमुनार कुले हां हां आजी हमर लिसनिया नहीं थिले हां जी जी हना जने मूर्छा ही हिटी पन्नी बेला केंदा कलो और केने पाची दीदी ए बिपुरा आला पान बुतले धरी करी और मते मोड़े छुपी जी हेंता के काहलु बाबू कुलटो बोला मते आहा का करने बा एंता जने के देखि दी के हिटी पल्लिया जी बोले होय गो ए धन चमकी देइछे जने के देखी ए आजी चमकी देइछे ए जने के देखी गो ए मुरदी हिटिके टामड़ी देखो गो जो तती आ तो बस देख मा ठीक है बस देख मा तोर दी के चेक कर मा बस बस मजी बस रस चेकअप चली छे बेले तोर मां बुआ जानले न रे बा मोर मां बुआ जानी थिले तुमको कहती का गो ते घरे का करे नहीं कहू रे ओस्कुटिया हेंता कथा माने घरे कहसन रो तो तोर दी मुर देखसिन तो देखो हाथ तो नी तो तोर ई हाथ देखा ठीक है ठिया हो तो देख मा केंता दी तो दे मोते लुकौ छे इटा धर ई बसई उठी कर तो मते अरला कर दे बाबू पड़े रथ ई फाल नी तोतबार ई फाल भी नी तोतबार इटा दे छाड़ धर धर ए बोल तो कागे हाथ टेका दी हाथ टेका तो 2000 টাকা नहीं तो तोता तो दे किछि नहीं करवा बोले तोर दी गुण टेक तो দুই গর কেনতা টাকা বা इमा रो तो हाथ टेका के फोटो टेके देला दी गुण टेक तो ना बो गुटे गुड़ बोला सने टाकी दे एंता करी नहीं पारेगा दी हाथ टेकलो पारेगा दी गुण टेक तो দুই গর কেনতা টাকা পারবা नहीं हिटी पड़े এ পিলা ধন্দাবার কথা দেখুছি दी गुण टेक तो देख मा नहीं हिटी पड़े क्या तमे टाका तो देही गो दुती गो हे खेलुथिनी कदम तोले गो खेलुथिनी जमुनार कुले हे खेलुथिनी कदम तोले गो खेलुथिनी जमुनार कुले ए धन चमकी देइछे जने के देखी আজি চমকি দেইছে জনে কে দেখি গো দিহিটিকে টামড়ি দেখো মোর ধন
जोचे तती हे दुती गोदती होए गोदती हे दुती गोदती होए गोदती हिंदी हिंदी के टमड़ी देखो गो जोचे तती हे दी हिंदी के टमड़ी देखो गो जोचे तती बाबरे प्रकाश तेणुकरी काना ହେଇଛି ଏ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି କୋଲିଆ ବାଲୋ ଗୋ ଦିଶୁଥିଲା ମେ ଗନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା ମେ ଗନ୍ଧାର ଏ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି କୋଲିଆ ବାଲୋ ଦିଶୁଥିଲା ମେ ଗନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା ମେ ଗନ୍ଧାର बाबरे कुछ कुचिया कोला बाल हाँ गाथी के ओ थाने जन मुड़ छोड़ी करी अच्छा अच्छा हे बालू पान थपो थपो थेपु था हाँ का हाँ है जेंचू काना कोला काना? मेघ देखी छु कोला मेघ होबो हाँ दुती गो ओ। कोला मेघ लेखने बालदुरा को दिसु था আর ইনা পুরো যাবো हां हां ए कुची कुची कोलिया बालो गो दिसुतिला मे गंधारो दिसुतिला मे गंधारो से अंधारे धार मोटा दिसुतिला झड मोडो दिसुतिला झड मला बाबरे हेडकी अंधारे हे बालदुरा केंदा सुदा इंचो हे त कोला मेघ लेखन दिसु था हेला जने गुरा मुहुटा नी हाँ গোল মোহর हे गोली मोहन जने गुरा मुहुटा रे बाबू चक करू था अच्छा चक करू था हाँ हेला मैं काना भाबली इंच काना भावलो बिजली माला केंता दिसी हाँ गो मते जनता अंता पलटी देखि देली नी हाँ मुई बिजली माला का बोली हिटी पन्नी हेले दुतिगा ओ हे मुई बिजली का बोली पड़नी हिटी हे बिजली का बोली पड़नी हिटी गो हिंदी हिटी के टमड़ी देखो बरदन जो चिंतती हे दुती गो दुती ओए गो दुती हिंदी हिटी के टमड़ी देखो जो चिंतती दुती गो आर काना हेथा जेंच धाना काना हला पिला हे गुरादी के कोला साड़ी खड़े पिंदी थान हेटा दिस जेंच हे गुरादी है कोलिया साड़ी गो दी के तर जो था जोड़ी दी के तर जो था जोड़ी हे गुरादी है कोलिया साड़ी दी के तर जो था जोड़ी दी के तर जो था जोड़ी मते जनता देखी देला रे सजनी देला रे सजनी देला रे सजनी मते जनता देखी देला रे सजनी देला रे सजनी देला रे सजनी मते जनता देखी देला केंता कला जेंछ हां डेबरी एक्टिंग केंता कला तो चलो एक्टिंग मार देला है भाई के जी एंता है तो चलो एक्टिंग मार देला है तिबा तार डेबरी आंखी के जेते बेले तो चकरिया मारिला नी ठारी देला आंखीटा है गा मैं काना कहूचे दती आ पता पता किछ नहीं हेति लगे हमर से दंड रत्न दंड महर्षि सही दंड अर्जुन का बोले छन का बोलो छा आ गोटो चोको ना एकटे देला काय मारी हे तो चोको ना एकटे देला काय मारी बिपिनी बोलू चेनी पाले जिमी काय मोरी गो हिंदी हिटी के तमिड़ी देखो जो चितती आ दुती गो दुती ओए गो दुती हिंदी हिटी के तमिड़ी देखो मर्दन जो चितती
मोर गप पर राधा माई के को देखी दैछे थाना बाबू हे गो मोर गप पर गुमानी के हे गेल हिरानी के देखि देले बोले मोर मन ठीक नहीं न थाना सत कथा बाबू আর আমার হাতে তো সময় নেই দিদি গো তুমি জলদি খায় জো যে আমার রাধা মাই জ্ঞান দেব এত তুমি তুমি বাহার করছে তোমার পাদে পড়িছা দিদি র তো র গুটে কথা পাদে কাগর পড়বু তোর কথা আমি মানবি মুই কাগর ওর না হবি না গো হ্যাঁ, হ্যাঁ। যে কথাটি কহি মোর কথা মানবু হ্যাঁ গো হ্যাঁ এতে বল মুই যেইথি দিন তোর বুধির গুণ এটা তোদের গুণ লউছে কাথি লাগবে বল মোর বুদ্ধি নেই হ্যাঁ কে কহলা মুই তো का है जी র তো না রে পিলা হ্যাঁ আজিকালি মাঝি মানে পয়সা লুভরে পিলা টঙ্কা 10 কোটি দিতে মুই পলাতি ন আগো হে পয়সার কথা কহি দিলে তুমি বি জাগরি ওধা দূর ফেরিয়া তো ओधा दूर खुजु थुतो জনা পড়ুছে আদে 2 মাস যে টঙ্কা 150 আছে দেমি বলে পদনি পকাবো কে কহলা হ্যাঁ পতরা এ চমরু নেই দেগা র তো হ্যাঁ যদি তোর কবার কর্মী বাবু হ্যাঁ রাত্রির দরমা অলগা রহুছে দিনর দরমা হয় 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 কেনতা কান্তা রহুছি কহমি হ্যাঁ রাত্রির দরমা 1100 যার কবার থিসি হ্যাঁ হ্যাঁ অধিকা বি পয়সা দেছি হয় গো। আর যার কবার নি থাক কম পয়সা বি চলছে হ্যাঁ 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 হেলে দিনর দরমা আঙ্কু মাঝি মানকু ই সরকার কেতে ভোকেন দেখলা যে হ্যাঁ। যার কবার করজি মু হ্যাঁ। দিনর 8 বইনো বাসিবাদ টিফিন ধরছু আমুল হউ তেতেল হউ পাতনা হউ বেগুন হউ মির্চা হউ যার করে যেটা থিবা হয় হয় ধরছু হ্যাঁ। আর সকালর 8 বইনো বেলপুরা তক হ্যাঁ। এন্তা গিটকে টেকি দিছনো টঙ্কা 150 দেছি আর হেটা দেউছে যে বড় করো আর এরা মানে কানা চাচু যে 300 লেখা নানছো তোর মার থুতনা তোরা রত হ্যাঁ হ্যাঁ রাত্রির করা বাপা হয়। 450 টাকা দেবু 450 450 দেই নি পানো 400 দেমু হ্যাঁ 400 দেমু 400 রে নি হয়ে গো হেতে हेतु जे कम करो কেতে 400 टका देबो ना হ্যাঁ বেলে 400 রু কেতে কম করনি হ্যাঁ 50 হ্যাঁ। বেলে 550 হবা নে হিসাব করি ইনছে কেরচি কে কম নি মালবো মা দেখো 450 তো দেবু কেন বলে নি বলে 50 কম করবো এরু আগো 400 দেমু 550 হবা 50 নি নি টাকা নি 400 দেমু তুই অলগা ভুতি আর দেখ মা आगे আগো আগো আসো আসো হ্যাঁ বলে দেব হ্যাঁ বেলে 450 হ্যাঁ। আর কালির যে সে মাসে হচ্ছে 150 টাকা যে কে দেবা 150 হ্যাঁ হেটা বি দেমি মুই বেলে 150 আর 450 কেতে টাকা হলা মতে হিসাব দে 150 আর 450 সেনু সেন কে 50 আইলে 500 আর 600 কেতে হলা বাবু 600 কেতে হলা 600 600 হ্যাঁ। অলগা ভুতি আর দেখ হে বুয়া আগো আগো দিতি হ্যাঁ? কাহলা পলৌছ 450 আর 150 মশালা 600 হচ্ছে হ্যাঁ। 600 হবা এ মা মুই তনে রেনা দুনানি হয় তুই অলগা ভুতি আর দেখ রে বাপ পাউছি বেলে যে তুমি হেলে কহ কেতে হেবা জি হ্যাঁ মতে পতরা তোর হিসাব ফেল হচ্ছে হ্যাঁ তুমি হেলে কহ 450 হ্যাঁ। আর 150 কেতে হেলা হ্যাঁ 600 হচ্ছে 600 হবা হ্যাঁ। 2250 টাকা হচ্ছে 250 घंटा करे হিসাব করি জানছে টকরলিয়ন কে কম নি বলবো 150 আগো কানা কল যে সীতাকে রাবণ কলা হরণ হ্যাঁ মুই করছে গুণন হ্যাঁ। তুমি করছে মিশানো কেন ঢুকবা হেতি নি ঢুকবার ঠিক কହୁছ আমার হিসাব নি ঢুকবা বলে কহি দেমি কহ তো বলে পড়াপড়ি করছো হয় গো 450 হ্যাঁ। আর 150 কেতে বলু 600 36 কেতে 18 18 450 মেশা তো ফের মিসামু কেতে করবো 19 20 21 2250 ইতরে ইয়ে হচ্ছে গুলমালিয়া মুই অধিকা পয়সা নিয়ে হিসাব করি জানবার নেই बिहार गो मैं सी तुम्हार तुम जाग में लगती আগো কাহেলা যে হেউছ তুম মনা গনন্দর কান্হা হ্যাঁ। বাবু গো আনমি রাধা কানা দেব চিহ্না হলদি কি না নি বাবু আগো গাঁধী গলা সর কাহেলা করো যে তো। হেউছ তুম মনা গনন্দর কান্হা বাবু গো আনমি রাধা কানা দেব চিহ্না বেকে দেব মালিক গুটে নাকে না কর গুনা বেকে দেব মালিক গুটে নাকে না কর গুনা গনন্দর কান্হা বাবু গো আনমি রাধা কানা দেব চিহ্না ভাগা পিলা আনমি রাধা কানা দেব চিহ্না বাবু গো হ্যাঁ। আগো আনি দেব পর্দা শাড়ি বাবু গো গুটা গুটা থিবা ধরি গো তোহি পড়ি
ଥିବା ଧଡ଼ି ଆଣିଦେବ ପର୍ଦ୍ଦା ଶାଢ଼ୀ ବାବୁକା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଥିବା କଡ଼ି କହିଁ ପଡ଼ିଥିବା ଧଡ଼ି আর কাই হেলা যে হেউছ তুমনা কাই হেলা যে হেউছ তুমনা গো নন্দর কানা বাবু গো আমি রাধা কানা দেব চিনা পিলা গো আমি রাধা কানা দেব চিনা ঠিক আছে বাবু তুমি যো হ্যাঁ। আর মই তোমার মাইনেকে যাচ্ছি দেখো দিদি যেন্তা হলে বুঝে কিনা আমার ধর গুটে কথা হ্যাঁ। দেখ মই তোর কথা মানলি হয় হয় ইয়াড়া সাড়া নি হেবু হ্যাঁ। যে বাবা তোমার কেন থিব মুই जो छे कदम गज ऊपर बसी थीमी রত হ্যাঁ। হে কদমকর উপর কাহি রে পিলা কাই অছন পড়ছা তো খাই দেবে का हला जी কাহলে উপরে কাহি চড়বু তুই উৎপতিয়া कई पुली देबे बोलछो হ্যাঁ খাই দেবে নি बेले हे कस्तले बसी थीमी जो छे গস্তলে নাই ଯିବୁ যেন যাত্রা নি করছন সব ঝগড়া কেতরে হে বুনতলে পকউছন बेले केने थीमी কেন মতে পতরা केने थीमी গুটে কথা করবু হ্যাঁ। ই গাঁতি তো চাষবাস হউছে হয় হয় আগে মানে হল গাদব রখিছন হ্যাঁ। জান হ জুতা সারে মাগবু হ্যাঁ। জুতা সারে মাগবু আর কদম গছকে চড়ি যাবু মজাকে হয় হয় মজার যেন বরকষ্টাই জিতবা পহলা মাকড় ফাঁস সেটি দেবু 2 নম্বর মাকড় ফাঁস ভেঁকে দেবো হাত গুড় ছাড়ি দেবো फोटो ही मरबो वाला কাই মরবু যে লোক আলে দেখু তো না গো হ্যাঁ জিমা আগমা জিমা